Hindi, nakataon eh. Bus lang, hinantay. Bandi ng dala, 3 lang naman. Nakatatlong game daw kayo sa Jaida. Ha? Pasok dul. Sige. Sinong gusto pa? Saan ka sa industrial, boss? 43? Dulo? Saan? Dulo. Sa dulo may runabout? Sa may signal. Bago mag-runabout, pag nagpa sa signal, may tindahan doon, tapat kami. Kaliwa? Kanan. Kanan. O, Yung may prutahan doon? Oo, tapat doon. Tapat ka ng prutahan? Yung pruta nga yung parang crispy? Yun ba yun? Yun Oo, yun? yung Pakistani. Pakistani. Pero banda, Yung maliit, tapos may kabilang bakala doon sa Oo. Ganon, doon. Lapit lang. Diyan ako dumadaan eh. papunta sa industrial. Papasok at saka pauwi. Palabas. Anong ano mo? Dito, nagtrabaho. Dito? Nakalibot ka? Wala dito. Pag dumadaan, doon ako dumadaan. Okay. Mga kalaro ko sa Jaida. Kalaro ko sa Jaida. Ayan sila? Sa Jaida kami naglalaro eh. Kasi kung tag-init, hindi kami makunta rito eh. Dito na sila, simulang nag-ano. Mga siguro 3 buwan na yata sila, 2. Dito kayo nakatira. Sila kayong Pinoy dito. Kunti na lang, nagsuwian na. Nagsuwian na. Tubig? Kuan na, tanawa dah. Ako hot water man. Ako kay criminal water. Si Thomas. Nagkakot. Ano mo na? Sobrang pawis. Harap ng pawis. Sa Jaida, hindi kami pawis lang ganito eh. May aircon kasi. Dito, sa pawis. Dito, ligo kas pawis. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Lalay mo, libre. Bang bang. Ito, punasan no? Bola? Madulas? Okay pa? Bang bang, tapos. Bang bang.
TikTok ya, TikTok, TikTok. Bang bang. TikTok, bang bang. Tira ulit. Bang bang. Nice pass, nice pass. Bang bang bang. Bang bang bang. No, aten bro. Score. Di ko alam. All four. Dos. Bang bang. Yes. 6-4. Bang bang. 6-5. 7-5. 7-6. Hi. Okay, how are you, boss? Good? Good? Good. 9-6. You like me? Sama-sama. Ah? Sama-sama. Yes. Pare. Yes. هذا 11 number t-shirt. هذا ball. Ball? هذا no. هذا هذا before boom. Other one, this one. Before boom. Yeah, boom. Score? 9-6. 9-6. Nakados sila. 9-6. Oh, nakados sila doon last. Ayun, siya pala din.
Change court na. 06. आपका माफी मांगो Ah. माफी मांगो आधा 11 नंबर पर आधा बोल Also this one, boom. 2 Two. for me show आधा बोल Boom. You malam, ha? Come here, come come. no Huh? too much fighting same मालो Uno lang, uno. Stepping. Uno lang, stepping. Score 11. 11-6. Stepping ah. last Mapi. Ada like this. Stepping. Oh. Line. No score. वाह बारे वाह Come here, Bang Malum. Ah. you Mudir Ya, Mapi. every day coming आधा No. So this Monday to pangdalawa na yan. Oh, gabihan na nga ako, hindi ako nakalinis sa court kasi dumating ako alas 5:40 na. Hindi ako nakalinis. Score. 1-7. Oh. Hagis. Eight. 8-1. Eight. Duty kelas? beauty class Ayo. 4:30 beauty class Berarti ya. आधा मुश्किल है पाने आधा गेम मुश्किल हाँ. हेलो Oh. आधा body one sleeping आधा body दबा Sometimes here Karban lies import this one. Support. She have support. This one also have. Young no support. young Old man for support. Miskin. Bang. 10. 10-1. आधा पारे रखो मनी Mami Mapi. हाँ Only practice. After going Doha. Play. Doha money No. Only play basketball. Half team. All one. road too much no coming Before. Badin semua class no coming After boom up. Badan Thomas ke kami. Now little. आधा guys 11 t-shirt mano आधा building number 13 13. yes Before Nupurga tha. Nupurga tha. engineer 3-1. Engineer. engineer Engineer. engineer 3-2. Badin go others company Here Toyota. Toyota Here backside Toyota. Malum Toyota backside. Toyota company. engineer Diretso na, tirados. Kapos. okay pare Sige, mare, see you. Trito. Sila na dos.
Ah! Pangilan na. Ay, pangalawa. Maaga sila dumating. Wala pa yun ba eh. Hindi ko nga nalinis dahil dumating ako alas 5:40 na. Ah. Dating ko dito na yun. Wala tayo magagawa. Hindi pala angat, may paano na. May lamok. Okay lang. Hello, bro, alam ka record ko. Alam mo Wala yata yung malaki kahapon yun. Wala yata yung malaki. Yung malaki. Yung Friday? Ah, sino yun? Yung malaki, nakakampi nyo. Ah. Oh, Ay, sir! Nasa, idol. kahapon ba yun? O isang Yung Bernis. Bernis yun, di ba? Di ba yung malaki? Huling laro. Gabi. Nagdilas-dilas na. Napagan. Ito pa muna sa. Muna. Muna sa kamay. Huwag mo kasi hawakan mo yung damit mo. Para lahat basta ano eh. Wala ka lang tinitira. Bang bang. Dalawa. Ah, dalawa, Porto. Lamang kamay? Ah. All pa? Hindi nga. Yung totoo. Hindi nga yung totoo. All three. Hindi nga yung totoo. Nalilito ko sa kanila eh. Hindi labis ko. Sila bang lang. May bilang din sa kanila eh. Ah, may bilang sila eh. All! Out! 5-4! 5-4, 5-4! Oh, ano sabi niya? All 3 na naman. 5-4 na eh. Ah, 5-4? 4-3. Wala pa talaga. Ay, wala pa sila. Ano, buti nga kayo. Taga-red ko ba sila? Hindi ko alam kung saan nito. Sa dumating dito, laro. Mga mukha lang tandang yun. Bang! Oh, 3 na raw. 7-4? 7-4. 6-3? Ah. 6-3? Tikto talaga. Kasi tres na eh. Di ba 4-3? Tapos 2 na. Ano, 3 naman sila. Tira ulit! Wala pati pakisyan ngayon ano. Bukas pa yun. Lunes. Linggo ngayon.
Ano ba? Sino ba? Bang bang! Ano, Monday ba? Monday sila? Mandito sila pag dumating. Sila pa lang yung ano lang. Pag dumating to sila Lunes, pag Martes wala yan. Hirap talaga pag matigas yung bola. Oh, pag di mo club. Sana lang. Score. 8-6. 8-6. Uno-uno man score nila. Oo. Nakatatlo. Dalawa. Dalawa ba? Kasi kanina 6-3. 3. Kadalawang sunod. Tapos di ba nag 8-4 sabi apat lamang. 4. Nakadalawang shot uno-uno. Bang bang. Nakakawin sa pati. Tira dos. Bang bang. Bang bang. Nag-free throw lang. Ayos. All. Free throw mo na. Ulit. Tira dos. Ulit ha, ulit. Wala. All. Oh, Lamang. lamang. Isa. 9-8. Tira dos. Bang bang. Last ball. Last ball. Last warning. Last warning. 19-20. Isa lang. Naku po. Bang bang. Nineteen 20. Labas bola last ball. 19. Hold ka. Punasan yung bola, punasan mo. Punasan mo. Basa na yung kamay. Pati ano mo, sapatos mo na lang punatan mo. Basa rin. Basa. Tira dos. Tira na, libre. Yun na. Bang bang.
Tumingin pa. Gimbal. Gimbal. Tumingin pa sa likod. Oh, bakit? Ha? Dito, pwede naman. All pa lang, all. 19, ah. Ah. Last po. Isa pa lang, isa pa. Sila pa pala. All. Ang kabila, last ball. 19-20. Dos ko, nakados ako doon. Ah, dos kanya. 20 tapos 1. 8 sa kanila, 8. 2019, 20 dito 19. Last ball pa, last. Here 19 dito 20. Isa pa. Isa pa. Nag-una sila. Una sila 20, nag-20. 19 kayo. 19 nga ngayon, dos ngayon eh. Oo nga, 20 yun, 20. Nag-all 18 kayo, nag-all 18. Tapos dos niya. Oh. Last all pareho. Oh, last all. Ha? Ako na, chamba no? Okay. Gimbal. Gimbal pa rin sila. Kayo talaga. Oh, kayo talaga. Kasi nag-all 8 kayo eh, all 18. Nag-all 18 tapos nag-uno score kayo. Tabla ngayon. Oh, tabla. Nag-all 8 kayo, 18. Sila kanina, 8-7. Oh, sila nakatabla kasi nag-dos siya. Tapos kayo nag-una.